মহান আল্লাহ তাআলা 18,000 মাখলুকাত করেছেন সৃষ্টি। আল্লাহ পাকের রহমতে কুড়িগ্রাম জেলায় আজকে হতে পারে বৃষ্টি। সবাই আমাদের উত্তরবঙ্গের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক জানি গজব নাজিল থাকে, রহম করে সবাইকে ইনশাআল্লাহ। मेरे मौला मेरे मौला 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 काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी दे